Dobrodošli na kanal Deutsche Skillwerk. Posle jučerašnje kiše vazduh je neverovatno čist, mokar asfalt, miris šume i onaj osjećaj kad znaš da će svaka sledeća krivina doneti novi pogled. Na ovakvim vožnjama nije važna brzina, važno je ono što vidiš između dve krivine. Koliko puta ste prošli nekim putem, a da niste ni znali kakve priče krije kraj kroz koji prolazite. Danas ne jurimo destinaciju, danas jurimo osjećaj slobode. Krećemo iz Zlota preko Knjaževca, Zaječara, Svrljiga i Sokobanje, vozeći kroz jedan od najlepših delova istočne Srbije. Ako mislite da ste videli sve, sačekajte kraj da se pojavi Arte. Pošli smo iz Zlota, mesta poznatog po Lazarevom kanjonu, Lazarevoj pećini i jednoj od najvećih koncentracija pećina na Balkanu. Legenda kaže da se upravo ovde duboko u stenama skrivao knez Lazar sa svojom vojskom. Koliko je to istina, niko ne zna, ali kada se nađete među ovim stenama, lako poverujete u svaku priču. Ako postoji kraj Srbije koji je stvoren za putovanje motorom, bilo off-road ili ne, onda je to istočna Srbija. Svaka krivina krije novu priču, a svaki put vodi do mesta koje vredi doživeti. Na našem kanalu istražujemo sva naša poznata mesta u okolini. To su Borsko jezero, Brestovačka banja, planina Stol, Zlot, Lazarev kanjon, Lazarevu pećinu, Vernjikica, Zlotske pećine, Dubašnicu, Crni vrh, Rajkovu pećinu, Rajkovo, Majdanpek, Rudnu glavu, Donji Milanovac, Lepenski vir, Golubačku tvrđavu, Nacionalni park Đerdap, Vidikovac Ploče, Kovilovo, Tekiju, Kladovo, Trajanov most, Fetislam, hidroelektranu Đerdap 1, Negotin, Rajačke pivnice, Rogljevačke pivnice, Vratnu sa kamenim prerastima, Manastir Bukovo, Gamzigrad, Feliks, Romulijanu, Zaječar, Grliško jezero, Knjaževac, Stara planina, Babin zub, Miđor, Toplodolski vodopad, Tupavica, Bigar, Rosomačke lonce, Kalnu, Minićevo, Rtanj, Sokobanju, Ozren, Ripaljku, Bobansko jezero, Rgošku banju, Krupajsko vrelo, Žagubicu, Krepoljin, Manastir Gornjak, Homoljske planine, Vrelo Mlave, Ceremošnju, Ravni Štarku, Beljanicu, Resavsku pećinu, Vodopad Veliki Vuk ili Lisine, Manasiju, Resavsku klisuru i Novi Stjenik. Malo li je za jedno malo mesto? Ovo nije lista destinacija koje treba samo obići. Ovo su mesta koje treba doživeti. Svaki kilometar nosi novu priču, svaki uspon donosi novi pogled, a svaki zalazak sunca podsjeća zašto volimo da putujemo na dva točka. Zato upalite motore, spakujte ono najosnovnije i krenite putem kojim vas vodi radoznalost. Možda će upravo sledeća krivina postati ona koju ćete pamtiti celog života.
Na samo nekoliko kilometara ispred Zaječara nalazi se Gamzigrad Felix Romulijana, jedan od najvažnijih rimskih lokaliteta u Evropi. Sagradio ga je rimski car Galerije krajem 3. i početkom 4. veka. Ali ono što malo ko zna jeste da ovo nije bio običan grad. Galerije ga je izgradio kao raskošnu carsku palatu u čast svoje majke Romule, po kojoj je dobio ime Felix Romulijana ili Srećna Romulijana u prevodu. Tu je želeo da provede posljednje dane života, a upravo na obližnjem brdu je prema rimskom običaju spaljen i uzdignut među bogove. To znači da danas voziš motor putem koji su pre skoro 1700 godina prolazile rimske legije i carevi. Legenda kaže da je Romula bila posvećena starim paganskim običajima i da je verovala u moć bogova i prirode. Kada je umrla, Galerije je naredio da na obližnjem brdu bude spaljena po rimskom običaju, a zatim proglašena božanstvom, i sam car je kasnije doživeo istu sudbinu. Zbog toga Felix Romulijana nije bila samo carska palata, već i sveto mesto gde su jedan rimski car i njegova majka prema tadašnjim verovanjima uzdignuti među bogove. I lagano stižemo u Zaječar. Zaječar je mnogo stariji nego što izgleda. Mnogi misle da je Zaječar modern grad, ali ljudi na ovom prostoru žive hiljadama godina. Tokom rimskog perioda ovaj kraj je bio jedan od najvažnijih delova provincije Gornje Mezije, a kroz njega su prolazili trgovački i vojni putevi koji su povezivali Balkan sa ostatkom Rimskog carstva. Osim istorije, ovo je grad rock muzike. Zaječar je decenijama poznat po čuvenoj gitarijadi, jednom od najstarijih rock festivala u Evropi. Hiljade muzičara upravo su ovde napravile prve velike korake, pa grad nije poznat samo po Rimljanima, već i po bogatoj muzičkoj tradiciji. I naravno, kad sve radiš spontano i neisplanirano, onda spontano i postaneš gladan nakon dobrih 40 km vožnje. Tako da svraćamo na ručak.
Pa? Pa nigde da jedeš. Idemo na tresi babu. Da istresemo babu. I lagano se nakon ručka upućujemo put Knjaževca. Na svega nekoliko kilometara ispred Knjaževca nalazi se malo selo Gornje Zuniče. Na prvi pogled deluje kao još jedno mirno selo istočne Srbije, ali njegova istorija seže najmanje do 1454. godine, kada se prvi put pominje u pisanim dokumentima. To znači da je ovo mesto starije od više od 5,5 vekova. Selo se nalazi u dolini Sinje reke, na obroncima Stare planine, baš na području kojim se vekovima prolazili trgovci, putnici i vojske između doline Timoka i planinskih krajeva. Zbog svog položaja bilo je prirodna kapija između ravnice i planine. Ono što je možda najlepše kod Gornjih Zuniča nije neka velika tvrđava ili poznati spomenik, već autentična atmosfera starog timočkog sela. Ovde i danas može da se oseti mir koji sve ređi. Uske seoske ulice, stare kuće, voćnjaci i pogled ka staroj planini podsjećaju na Srbiju kakva je nekada bila. Možda je upravo zbog toga ovakva mesta ostavljaju najjači utisak. Nisu poznata celom svetu, ali čuvaju priče koje traju vekovima i podsjećaju da se prava lepota putovanja često krije daleko od velikih turističkih destinacija. Malo ljudi zna da se Knjaževac do 1859. godine zvao Gurgusovac. Ime je promenio knez Miloš Obrenović nakon što je naredio zatvaranje ozoglašenog Gurgusovačkog zatvora. Da bi simbolično označio novi početak grada, promenjeno je i njegovo ime u Knjaževac, po tituli srpskog vladara kneza ili knjaza. To je odlična priča, jer zvuči gotovo neverovatno da je ceo grad promenio ime zbog jednog zatvora i političke poruke. Knjaževac je poznat kao grad na 3 timoka. Ovde se sastoji Svrljiški timok i Trgoveški timok, od kojih nastaje Beli timok. Malo je gradova u Srbiji koji su nastali baš na ušću 2 reke iz kojih nastaje treća. Danas svi prolaze kroz Knjaževac kada idu na Babin Zub, ali vekovima je ovaj grad bio važna trgovačka stanica između Srbije i Bugarske. Karavani su ovuda prenosili so, vino, stoku i robu mnogo pre nego što su postojali moderni putevi.
Da li ste znali da se u okolini Knjaževca kod sela Gabrovnica nalazi jedini do danas sačuvani praistorijski pećinski crtež u Srbiji, starije između 3 i 4 hiljada godina, a prikazuje konja i ratnika sa bodežom iz bronzanog doba. Zamisli, Srbi su ovde ostavili svoj trag hiljadama godina pre nego što su postojali ili došli Rimljani ili drugi narodi. Dok većina turista ide u Felix Romulijanu kod Zaječara, malo ko zna da se kod sela Ravna nadomak Knjaževca nalaze ostaci rimskog utvrđenja Timacum Minus. Ono je čuvalo važan rimski put između današnjeg Niša i Dunava, a ovde su vekovima bili stacionirani rimski vojnici. Knjaževac često nazivaju Malom Venecijom, zato što kroz grad protiču dve reke, Svrljiški i Trgovečki Timok, koji se spajaju i stvaraju Beli Timok. Zbog velikog broja mostova, grad ima poseban izgled koji ga izdvaja od drugih mesta u istočnoj Srbiji. Upravo na ulazu u Knjaževac nam se dešava sledeća opasna situacija koja se ne da videti na kameri, međutim zaštitnik lanca nam se od vibracija otkačio, ispao je šraf, tako da smo mogli da poletimo. Nakon što smo demontirali zaštitnik lanca, uputili smo se van Knjaževca i na redu su došle prelepe krivine Tresibabe ka Svrljigu. Tresibaba je planina u istočnoj Srbiji, smeštena između Knjaževca i Svrljiga. Najviši vrh joj je Čukar, visok oko 826 metara. Iako nije visoka kao stara planina, krije veoma zanimljive predele, stare puteve i zaboravljena sela. Jedna od najzanimljivijih stvari kod Tresibabe je što je ostala gotovo netaknuta. Nekada su njene padine bile pune života, sela, njive, stočari i putevi kojima se prolazilo peške. Danas se mogu videti napuštene kuće i stara imanja koje izgledaju kao da su ostala zarobljena u prošlom vremenu. Postoje planine koje nisu poznate po visini, već po pričama koje su ostale skrivene u njihovim šumama. Tresibaba je jedna od njih.
Meštani starih sela oko Tresibabe pričali su da se kroz ove šume nekada nije prolazilo noću, ne zbog vukova, već zbog priča o čudnim svetlima koje su se pojavljivala iznad planine i zvucima iz dubine šume. Danas niko ne zna koliko je tih priča nastalo iz mašte, a koliko iz stvarnih događaja. Međutim, na samo nekoliko kilometara od Knjaževca nalazi se planina za koju malo ko zna. Nema velike ski centre, nema reklame, ali ima napuštena stela, stare puteve i priče koje su preživele vekove. Ovo je Tresibaba, zaboravljena planina istočne Srbije. Kad svane dan i sunce plane, želi grmi, asfalt zove. Nema lanca što me veže, iza mene ostaju snovi. Vetar briše stare rane, svaki kilometar novi trag. Dok motor peva ispod mene, znam da vraćam sebi dah. Ja sam malen, put me vodi, gde se nebo sa drumom spoji. Nek motoriče i sve snage, duša leti preko svake granice. Ja sam malen, sloboda gori, u očima se horizont bori. Dok točkovi gutaju svet, živim svaki novi let. Hey! Mentre-am gea cu cârpa mure, vino și ciuc în gure. Vino, vino, tu la minge, stau cu capa încinge. Mentre-am gea cu cârpa mure, vino și ciuc în gure. Vino, vino, tu la minge, stau cu capa încinge. Mentre-am gea cu cârpa mure, vino și ciuc în gure. Vino, vino, tu la minge, stau cu capa încinge. Mentre-am gea cu cârpa mure, vino și ciuc în gure. Vino, vino, tu la minge, stau cu capa încinge.
I lagano nakon Tresibabe stižemo u Svrljig. Na ulazu u sam Svrljig nalazi se kafana Kruna i tu smo svratili da se okrepimo. Inače, ono što upravo gledate nije SNS Ninja ili plaćenik na koje ste obično navikli. To je samo debela koja je insistirala da se slika i snimi ispred nam drage voljene SNS stranke. Svrljig, zaboravljena dolina starih puteva. Postoje mesta kroz koje samo prođemo, vidimo tablu pored puta i nastavimo dalje, ali neka mesta kriju priče stare vekovi. Svrljiški kraj bio je naseljen još u praistoriji. Ljudi su ovde živeli mnogo pre nego što su nastale današnje granice i države. Ove planine, reke i doline pružile su im vodu, sklonište i prirodnu zaštitu. Kasnije dolaze Rimljani. Ovaj prostor postaje deo velike rimske provincije Meoezija Superior, a putevi kroz ovaj kraj povezuju važne gradove tog vremena. Nedaleko odavde nalazio se Naissus, današnji Niš, jedan od najvažnijih rimskih gradova na Balkanu. Ali prava priča o Svrljigu počinje kada zavirimo u srednji vek. Iznad ovog kraja nekada je stajao Svrljiški grad, tvrđava koja je čuvala dolinu i kontrolisala važne puteve. Danas su ostali samo tragovi nekadašnje moći, ali kada stanete pored tih starih zidina, možete zamisliti vreme kada su ovde prolazili vojnici, stražari i karavani. Kao i svaka stara tvrđava, i ova ima svoje legende. Meštani pričaju o skrivenim prolazima, podzemnim hodnicima i zakopanom blagu koje navodno još čeka da bude pronađeno. Da li su to samo priče ili u njima ima delić istine? Možda nikada nećemo saznati, ali upravo takve misterije daju dušu ovim mestima. Jedno od najvećih kulturnih blaga ovog kraja jeste Svrljiško jevanđelje, srednjovekovni rukopis koji svedoči da ovaj kraj nije bio samo prolazna stanica, već mesto gde su se čuvali znanje, vera i kultura. Kroz vekove ovde su se smenjivale države i vojske, ali je narod sačuvao ono najvažnije, svoju tradiciju. Danas Svrljig možda nije veliki grad, ali ima nešto što mnogi veliki gradovi nemaju. Ima mir, ima prirodu, ima priču. Ovaj kraj je poznat po starim običajima i tradicionalnoj hrani, a posebno po belmužu, jelu koje je postalo simbol Svrljiškog kraja, jer upravo kroz hranu, pesmu i običaje najbolje upoznajemo jedan narod. Kada sednete na motor i krenete nepoznatim putem, shvatite da putovanje nije samo dolazak na neku destinaciju. Putovanje je priča koju pronađete uz put. Svrljig je jedna od tih priča. Mesto gde se susreću praistorija, Rim, srednji vek i današnji život. Mesto gde iza svakog zavoja može da vas sačeka novi pogled, nova legenda i nova uspomena. Ja nastavljam dalje iz Svrljiga ka Sokobanji i istražujem skrivene krajeve Srbije. Ako volite ovakve moto avanture, zapratite Deutsche Skillwerk, jer najlepše priče često nisu tamo gde svi idu, nego tamo gde se malo ko zaustavi. Vidimo se na sledećem mestu.
Lalinac nalazi se u opštini Svrljig, na putu koji povezuje Svrljig i Sokobanju. Danas je malo selo sa oko 300 stanovnika, ali je nekada bilo znatno življe zbog poljoprivrede i stočarstva. Najznačajniji objekat u selu je crkva Svetog Nikole, podignuta 1925. godine od kamena i opeke. Nalazi se na kraju sela i predstavlja duhovni centar meštana već čitav vek. Malo ljudi zna da je Lalinac bio poprište tragičnih događaja tokom Drugog svjetskog rata. U leto 1942. godine na Pojatama iznad sela skrivali su se pripadnici Svrljiškog partizanskog odreda. Nakon dojave usledio je napad u kojem je poginuo politički komesar Danilo Bora Prica i još jedan borac. Taj događaj je ostao duboko urezan u sećanje ovog kraja. Na izlazu iz sela prema Sokobanji nalazi se Popova česma, staro odmorište za putnike koje je obnovljeno 2011. godine. Nekada su se ovde zastajali trgovci, stočari i putnici da se odmore i natoče hladnu izvorsku vodu, a i danas je lepo mesto za kratku pauzu tokom vožnje motora. Napuštam Lalinac. Sljedeće mesto u koje odmah stižem nakon Lalinca je Slivije. To je selo u opštini Svrljig. Istoričari smatraju da današnje Slivlje nije prvobitnoj lokaciji sela. Prema istraživanjima, staro naselje nalazilo se na mestu koje se danas zove Grnčarevac, zapadno od Lalinca. U turskim popisima iz 1478. do 1481. godine pominju se obližnja naselja i selišta, što pokazuje da je ovaj kraj bio naseljen još u 15. veku. Današnje Slivlje verovatno je formirano početkom 18. veka kada su se prve porodice preselile bliže izvorima vode. Najstariji rodovi koji su naselili selo bili su Torbari, Stojanovci, Vučkovci i Topalovci. Posle oslobođenja ovog kraja od Osmanlija 1834. godine u Sliviju je propisano samo 10 domaćinstava. Već 1863. selo ima 19 kuća i 156 stanovnika. Napuštam Lalinac, stižem u Slivlje. Danas ovde vlada tišina, ali pre 300 godina prve porodice upravo su oko ovih izvora podigle svoje kuće. Voda je tada značila život, odatle je selo počelo da raste. Svaki izvor imao je svoju priču, svaka porodica svoje ognjište. Dok prolazim ovim uskim putem, lako je zamisliti vreme kada su umjesto motocikala ovuda prolazila zaprežna kola i čobani koji su vodili stada prema Svrljiškim planinama. Nekada je ovdje odjekivalo zvono ovaca, danas se čuje samo zvuk motora i vetra. A zatim das u mestu Vrelo navigacija sklanja sa glavnog puta i skrećemo levo. A onda ponovo off-road avantura.
Sokobanju. Za Sokobanju, može ovdje pravo. Pravo, pravo, sve pravo i desno gdje ćete leći, tamo ima onaj zasipani asfalt, neki grebani desno i Sokovanje, pravo. Hvala. A sad? A ne, mi baš ne. Verovatno je ovo put na koji smo naišli između Niša i Sokobanje, međutim on je u užasnom stanju kao što možete da vidite.
Napuštam selo, jezero i put me vodi ka Ozrenu. Asfalt biva sve bolji i bolji. Šumski putevi i sve gušća bukova i borova šuma. Ovo je jedan od prilaza planini koji mnogi poznaju po Sokobanji, ali malo ko zna da se od njenih obronaka može stići iz pravca Svrljiškog kraja kao ovoga puta mi. Sa svakim metrom uspona otvaraju se novi pogledi, a osjećaj je kao da ulazimo u sasvim drugi svet. I odavde ulazimo u mesto u kojem su tragove ostavili neandertalci, Rimljani, vizantijski carevi, srpski despoti i osmanski putopisci. Ispod mirnih ulica Sokobanje krije se više od 50.000 godina istorije. Dok vozimo kroz ovu guštu šumu, prolazimo putem kojim su nekada prolazile rimske legije, srednjovekovni trgovci i hajduci. Ovo nije samo banja, ovo je jedna od najstarijih živih priča Srbije. Na lokalitetu Pećurski kamen pronađeni su kameni noževi, ognjišta i drugi tragovi koji ukazuju da su ovde boravili neandertalci još pre oko 50.000 godina. To su među najstarijim dokazima ljudskog prisustva u istočnoj Srbiji. Kasnije, oko 12.000 godina pre nove ere, ljudi su živjeli i u Markovoj pećini, gde su pronađeni ostaci praistorijskih životinja i oruđa. Neolit. Prve zajednice, oko 6.000 godina pre nove ere, nastaju prva stalna naselja. Na lokalitetu Trebić pronađeni su keramika, kameni noževi, ostaci kuća, ognjišta. Ljudi više nisu bili nomadi, već su počeli da obrađuju zemlju i uzgajaju stoku. I naravno, nezaobilazno rimsko doba. Rimljani veoma rano otkrivaju ono po čemu je Sokobanja i danas poznata, to su termalni izvori. Izgrađeni su kupatila, putevi, manje utvrde, grobnice iz 2. i 3. veka. Banja je tada bila mesto za odmore rimskih vojnika i putnika koji su prolazili ovim delom Balkana. Kasnije Vizantija i car Justinijan u 6. veku, to je 7. car Justinijan gradi ili obnavlja niz utvrđenja radi zaštite od upada varvarskih plemena, a najpoznatije je Sokograd. Tvrđava je podignuta na nepristupačnoj steni iznad reke Moravice. Bila je gotovo neosvojiva jer su je sa 3 strane štitile litice. Njena glavna uloga bila je kontrola prolaza kroz Moravičku klisuru. Sokograd postaje deo srednjovekovne Srbije, pored njega postojale su još 2 važne tvrđave, to su Vrmđa i Bovan. One su čuvale prilaze dolini Moravice i puteve prema Nišu i Timoku.
I naravno, pošto ulazimo u Sokobanju, nakon ovoliko krivina, ovoliko nadmorskih visina, ovoliko priče, čovek jednostavno ogladni. Ponovo smo svratili u restoran Splendid i ponovo naručili njihovu teleću čorbu. Izgleda da su pogledali naš video i ovog puta je sve bilo u najboljem redu. Sokobanja se prvi put pominje početkom 15. veka u životopisu despota Stefana Lazarevića, koji je napisao Konstantin Filozof. To je prvi pouzdani istorijski zapis o ovom mestu. Godine 1413. Osmanlije osvajaju ovaj kraj. Tada stradaju Sokograd, Vrmđanski grad i Bovan. Mnogi delovi utvrđenja bivaju porušeni kako više ne bi mogli da služe kao odbrambena mesta. Jedna od najstarijih građevina koje i danas postoji jeste Amam. Amam u Sokobanji, sagrađen je u onom osmanskom periodu na temeljima starijih rimskih kupatila. To znači da se na istom mestu ljudi kupaju u lekovitoj vodi skoro 2000 godina. Čuveni turski putopisac Evlija Čelebi 1663. godine opisuje Sokobanju. On prvi zapisuje da voda iz banje ima lekovita svojstva. To je najstariji pisani dokaz o njenoj lekovitosti. Tokom prvog srpskog ustanka 1808. godine Hajduk Veljko Petrović oslobađa Sokobanju od Osmanlija. Navodno je banju od Milošte zvao Moja banjica. Posle konačnog oslobođenja 1834. godine dolazi Miloš Obrenović. On obnavlja tursko kupatilo, šalje vodu na analizu u Beč, dovodi prvog banjskog lekara Leopolda Erliha, započinje razvoj modernog banjskog lečenja u Srbiji, a godine 1837. smatra se početkom organizovanog zdravstvenog turizma u Srbiji.
Krajem 19. i početkom 20. veka Soko Banja postaje modernsko odmaralište. Ovde borave Ivo Andrić, Branislav Nušić, Stevan Sremac, Isidora Sekulić, Jovan Cvijić. Zbog njih Soko Banja postaje jedno od najpoznatijih mesta za odmor u tadašnjoj Srbiji. Legenda o Sokogradu je najpoznatija priča, govori o gradu kojem je upravljala lepa vlastelinka. Da tvrđava ne bi pala neprijatelju, navodno je skočila sa zidina u kanjon Moravice zajedno sa svojim konjem, a po jednoj verziji upravo po Sokolu koji je živo na liticama tvrđava, grad dobija ime Sokograd. I tako se završava još jedna naša avantura. Danas smo zajedno prošli kroz predele koji na prvi pogled deluju mirno, ali iza svakog zavoja kriju vekove istorije, legendi i života. Od Svrljiga preko malih sela i planinskih puteva pa sve do Soko Banje i Rtnja, nazad do Zlota. Svaki kilometar nas je podsjetio da najlepša mesta često nisu ona najpoznatija, već ona koja tek čekaju da budu otkrivena. Ako vam se dopao ovaj putopis, podržite kanal lajkom, podelite video sa prijateljima i pretplatite se na Deutsche Skillwerk. Time mi pomažete da nastavim da istražujem skrivene krajeve Srbije i da zajedno otkrivamo priče koje polako padaju u zaborav. Zapamtite, nije važno koliko je daleko putovanje, već koliko vas promeni ono što usput doživite. Čuvajte sebe, vozite odgovorno, poštujte prirodu i ljude koje srećete na putu. Vidimo se uskoro u nekoj novoj avanturi. Do tada, neka vas put uvek vodi ka nečem vrednom otkrivenja. Pozdrav od Deutsche Skillwerka.